buntag mga katropa. Nasad kita sa ikalima ka adlaw sa atong 100 days challenge, walking challenge. Okay. Ada kaya mong baklayan karon no kay simentado. Ay paglawig. Ano kayong panahon kay ulan gabi eh. Akong baso niya akong gaon na kay bas kay mulakaw. Medyo hangag gid siya guys kay tangason. Sakto kay ni Juan. Lago kay ngisi gangak. Sakto gid nga ka tungason.